जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको। ये हमारा सहर का क्विज़ का मुकाबला है। WB बहमानी शान इल्म है। ये जो विनर होगा वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा। फाइनल के विनर के लिए WB बहमानी की जानिब से 6 लाख रुपए कैश प्राइस है इंशाअल्लाह। और इजी कलर और बेलिनी की LEDs है हमारे रनर्स अप के लिए। WB बहमानी एक वाइड रेंज है हर्बल नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, और आप hemaniherbals.com पे जाके लाइव एक शॉपिंग एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। तीनों साथी हमारे साथ हैं। सर आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद जैन भाई। सर? गुलाम मुस्तफ़ा भाई। भाईजान आप? मोहम्मद मुबीन। शुक्रिया, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस मालूम ही हैं। ज़रा एक बार तो आप बजर बजा के तसल्ली कर लें कि बजर आप लोगों के ठीक चल रहे हैं इंशाल्लाह। +10 और -10 है, ये आप लोगों को मालूम है कि सही जवाब पे जो है वो +10 है और गलत जवाब पर -10 है। वक्त भी कम है, मुकाबला भी सख्त है, तो हम ज़रा तेज़ी से बढ़ते हैं। जनाब ज़ुहैब अशरफी साहब। दोनों करम आज बालाए बाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर का नाम बता दीजिए जनाब। ये मुज़फ़्फ़र वारसी साहब का कलाम है या खालिद महमूद नक्शबंदी साहब? जनाब ए खालिद महमूद नक्शबंदी। जवाब दुरुस्त है। ठीक हो गया जवाब जनाब, ठीक हो गया। 10 नंबर हो गया आपके। जनाब कारी मोहसिन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अल्लाहु अकबर। अगली आयत किसने बजाया? भाई भी ने? जी सर, जी सर। अलम यजअल कैफा अरम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अरम यजअल कैफा। 3 चांस आपको मिल गए, तो अब हमें आप जवाब बताइए कारी साहब। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील। कैदहुम कैफा नहीं, -10 होंगे, जवाब गलत होगा। आपने 3 अटेम्प्ट्स की लेकिन वो गलत हो गया। जनाब सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति सुभान अल्लाह। अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। अगली आयत जनाब। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक। जज़ाकल्लाह। ये आयत कौन से पारे में? 23वें पारे। जवाब दुरुस्त है। ठीक ये, सुने सर। ये आयत किस सूरत की है? सूरह सौफ़ात। जवाब दुरुस्त है। क्या कहना है, ठीक हो गया। इससे पहले कारी मोहसिन साहब ने जिस सूरह की तिलावत की थी वो एक वाक़े से मंसूब है और उस वाक़े पर एक साल मंसूब है। उस साल को आमुल फील कहते हैं, यानी कि हाथियों वाला साल। एक और साल है सरकार दो आलम की जिंदगी में, उसको आमुल हुज़न कहते हैं, गम का साल। जनाब अज सिक मित्रा दिवदेरिए सुभान अल्लाह। दिलड़ी उदास घनेरिए लो लो विच शौक चंगेरिए अजने नालाया क्यों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस कलाम के शायर का नाम बताओ। पीर मेहर अली शाह साहब। जवाब। अरे क्या कहने हैं भाई, वाह वाह। 10 -10 और 60। एक वीडियो देखें, हिंट है कि थोड़ा गौर से देखिएगा वीडियो, क्योंकि उसमें से सवाल निकल रहा होगा। देखिएगा वीडियो। जनाब अली दिखाइए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमूद मिस्ली ला युबायु यजीद। वाक़े करबला से मुताल्लिक़ इन्होंने एक बात कही। वो क्या बात कही? कि इमाम अली मकाम ने ये कहा था कि किसी के आगे झुकना नहीं है, किसी के आगे सर को झुकाना नहीं होगा। हाँ, ये टेक्निकली जवाब गलत होगा, मफहूम ये होगा, लेकिन -10 होंगे। इसलिए कि इसमें मैंने कहा भी था कि हिंट ये कि वीडियो को गौर से देखिएगा। एग्जैक्टली जो कहा वो आ भी रहा था, आपको हर बार नहीं दोहराना था, लेकिन कि इन्होंने कहा कि इमाम हुसैन ने कहा था कि मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। और फिर उन्होंने कहा कि हम ईरानी कौम भी अपनी इन इक़्तिदार के साथ कभी अमेरिका जैसे के आगे नहीं झुकेंगे। मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। आप में से किसी को याद पड़ता है कि इमाम अली मकाम ने ये अल्फाज
کب معروف ہے کہ امام علی مقام نے کب کہے تھے یہ الفاظ، امام حسین نے کب کہے تھے؟ میں دو آپشنز دے دیتا ہوں. یہ الفاظ امام علی مقام نے عصر عاشور اپنی شہادت سے کچھ دیر قبل کہے تھے، یا یہ الفاظ جب یزید تخت پر آیا تھا اور امام علی مقام کو کہا گیا تھا کہ وہ جب یزید تخت پر آیا تھا. جی جب یزید تخت پر آیا امام علی مقام کو پیغام بھیجا گیا کہ یزید کہہ رہا ہے کہ یا سر کٹوانے کے لیے تیار ہو جائیں یا بیعت کے لیے تیار ہو جائیں. یہ وہ موقع امام علی مقام نے کہا تھا مثلی لا یبای، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا آپ کا جواب. اگلی ویڈیو دیکھیے گا، یہ بھی ہنٹ ہے کہ غور سے دیکھیے گا ویڈیو جناب. ما در حمایت از مظلوم. ٹھیک، دو ممالک کی بات ہوئی ہے اس ویڈیو میں، یا دو جی لبنان اینڈ پیلسٹائن. لبنان اور غزہ کی بات ہوئی ہے. سید علی خامنہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مظلوم کی حمایت میں، مسلک تو دور کی بات کہتے ہیں، مظلوم کی حمایت میں ہم کبھی مذہب نہیں دیکھتے. ہم نے جس طرح لبنان میں حمایت کی ہے، حالانکہ وہاں الگ بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے، اسی طرح ہم نے غزہ میں حمایت کی ہے. یہ ٹھیک ہے آپ کا جواب. اچھا جی، یہ اگلی ویڈیو ہے جو شہادت سے قبل کی ہے، کہ جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مطلب جس میں وہ یہ اپنے جان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں اور پھر لوگ اس پہ آبدیدہ ہو رہے ہیں. دیکھیے یہ ویڈیو، آپ دیکھیے پھر سوال کرتے ہیں اس میں سے. ای سید ما، ای مولای ما، من جان ناقابلی دارم. انہوں نے ایک جملہ کہا، سید ما مولای ما دعا کنم برائے ما. کیا مطلب ہوا ہے اس کا؟ ترجمہ آ بھی رہا تھا، اے میرے آقا، اے میرے مولا، میرے لیے دعا کیجئے، یا اے میرے آقا، اے میرے مولا، مجھے زندگی عطا کیجئے. کیا کہہ رہے ہیں؟ بی زندگی عطا کی نہیں، دعا کنم برا اے ماں، یعنی کہ دعا کیجئے گا. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میری یہ جان بہت حقیر ہے اور میرا جسم علیل ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے جسم کو انقلاب کی راہ میں نچھاور کر دوں. اس میں بڑی لمبی تقریر کا ایک کچھ حصہ ہے جس میں چونکہ وہ نا صاحب انقلاب امام خمینی، امام خامنہئی کو، تو وہ اسی تقریر میں آگے کہتے ہیں کہ صاحب انقلاب تو ہی، ہم نہیں ہیں، آپ ہی ہیں اس انقلاب کے وجہ، سب کچھ جو ہے بھی آپ کے ہے، ہمارا کیا ہے اس میں. اور یہ انہوں نے اپنے شہادت سے دائرے پہلے کی ہے ان کی تقریر. اچھا جناب، جلدی سے ایک ویڈیو دکھائیے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. آخری ویڈیو ہوگی، دکھائیے گا جناب، سنیے. صبر سے بیکان ستم کھینچتے. سبحان اللہ. ایک منظر ہے کہ ہم دم ہمت. ان شاعر کا نام بتا سکتا ہے کوئی مجھے؟ جی بھائی. افتخار عارف. جناب افتخار عارف صاحب. ٹھیک ہے آپ کا جواب. انہوں نے کہا وقت شاہد ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت چل رہا ہے، یا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت گواہ ہے. وقت گواہ ہے. شاہد ہم کہتے ہیں نا اشہد اللہ، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. ٹھیک. ایک لفظ آیا خط تنسیخ. خط تنسیخ کا مطلب ہے کہ ہوا میں پتھر اچھالنا، یا خط تنسیخ کا مطلب ہے ایک لکیر کھینچ دینا. اے میرا خیال ہے. بی جی بھائی، لکیر، ایک لکیر، خط تنسیخ ایک. بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب. چلیں پہلا راؤنڈ ہو گیا ختم. ہم بڑھتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی جانب. دیکھیے گا کون سی تصویر آ رہی ہے اور آپ نے بزر بجا کر بتانا ہے کہ یہ کون ہے. دکھائیے گا جناب پہلی تصویر. اچھا جناب علی، یہ ایران کے سابق صدر محمود احمدی نژاد ہیں جناب. محمود احمدی نژاد. جی یہ ایران کے سابق صدر محمود، انہوں نے بھی اپنے دور میں بہت للکارا، اور جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ان کو بھی میزائل حملے کا نشانہ بنا دیا گیا ہے، اور یہ بھی منصب شہادت پر فائز ہو گئے ہیں. چھٹے صدر تھے یہ ایران کے. اگلی تصویر دیکھیے گا جناب، دکھائیے گا. یہ کون ہے؟ جی بھائی. اسماعیل ہانیہ. ارے نہیں نہیں نہیں، ایک لمحے کو رکتا تو میں بتاتا. حماس کے سربراہ تھے اسماعیل ہانیہ. یہ ہیں حماس پہ پھر ایک اور ان کے ونگ کے سربراہ بنے یحییٰ سنوار. انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا 16 اکتوبر 2024، ابھی یعنی کچھ عرصے ہی قبل. اور ایک اسرائیل نے ان کو نشانہ بنایا، یحییٰ سنوار. کیا بات ہے ان کی. اگلی تصویر دکھائیے گا. یہ کون ہے؟ میں آپشنز دے سکتا ہوں آپ کو. یہ ایران کے سابق صدر ہیں ابراہیم رئیسی. ابراہیم رئیسی. بی ابراہیم رئیسی. جی ابراہیم رئیسی ہیں یہ ایران کے سابق صدر. ان کی بھی جو وفات ہوئی ہے، وصال ہوا ہے، یہ حال ہی میں ہوا ہے. کس طرح ہوا تھا؟ بی جی بھائی، جہاز کریش ہو گیا. ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا. ٹھیک ہے آپ کا جواب. اور آخری تصویر دکھائیے گا جناب. یہ کون ہے بھائی؟ بی قاسم سلیمانی. شہید قاسم سلیمانی ہیں. یہ پاسداران انقلاب اور اس کے یہ روح رواں تھے، اور ان کو بھی امریکہ نے نشانہ بنایا
किस मुल्क में निशाना बनाया, ईरान में या लबनान, नहीं, गलत हो गया जवाब, इराक में बगदाद एयरपोर्ट के करीब इनको निशाना बनाया गया था। आखिरी राउंड है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। पहले 60 सेकंड्स करते हैं सवालात भाईजान आपसे भी, आपके साथ बढ़ेगा जोर से, आपके 60 सेकंड्स का वक्त सर शुरू होता है। अब हिरोशिमा पर गिराए जाने वाला अमेरिकी एटम बम, लिटिल बॉय माइकल, लिटिल बॉय, ठीक, तंजानिया बर्रे आज़म अफ्रीका या एशिया, अफ्रीका, ठीक, तकसीम बंगाल की मनसूखी 1911 2011, 1911, ठीक, काला बैग पाकिस्तान के किस जिले में मौजूद है, कराची मियांवाली, मियांवाली, ठीक, पाकिस्तान में सोने और तांबे की बड़ी कानें, बलूचिस्तान सिंध, बलूचिस्तान, ठीक, पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी नांगा पर्वत मारगला हिल्स, नांगा पर्वत, ठीक, शाहराह कराकोरम शुरू होता है लाड़काना हसन अब्दाल, हसन अब्दल, ठीक, नादरा कायम हुआ 2000-2025, 2000, ठीक, क्या तस्मानिया में कुदरती जंगलात मौजूद हैं, नहीं कि हाँ, हाँ, ठीक, किस बर्रे आज़म में सबसे ज्यादा ममालिक हैं, अफ्रीका या एशिया, अफ्रीका, ठीक, बर्रे आज़म अफ्रीका में इस्लामी ममालिक 27 के 1, 27, ठीक, हुर तहरीक की क़यादत पीर सिबगतुल्लाह या अहमद फराज, पीर सिबगतुल्लाह, ठीक, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क इनमें से अफगानिस्तान के भारत, भारत, ठीक, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान इनमें से फारसी या अंग्रेजी, फारसी, गलत, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर बहरुल काहिल या बहीरा अरब, बहरा अरब, गलत, आपके आखिरी 2 जवाबात गलत हुए, आखिर वरना आपने सारे जवाबात के सवालात के सही जवाब दिए। आपके हैं 60 सेकंड, अगर मुमकिन हो मुझे यहाँ पे भी काउंटर पॉसिबल हो दिखाइएगा ताकि वो रहे। अच्छा जनाब, आपके 60 सेकंड्स का वक्त भाईजान शुरू होता है। अब 2025 के मुताबिक दुनिया का अमीर तरीन आदमी सुलेमान अब्दुल्ला एलॉन मस्क, ठीक, आलमी यौम माहौलियात कब मनाया जाता है, 5 जून 14 अगस्त, 5 जून, ठीक, पाकिस्तान का इनमें से कदीम तरीन शहर इस्लामाबाद या मुल्तान, मुल्तान, ठीक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर नेदरलैंड या खटमंडू, नेदरलैंड, ठीक, सिंध में सबसे कदीम तहजीब सिंध या सिख, सिंध, ठीक, बहरीन की मशहूर मजहबी जगह मस्जिद अल फातिह या मेमन मस्जिद, मस्जिद अल फातिह, ठीक, चीते की रफ्तार आमतौर पर 120 किलोमीटर फी घंटा या 120, ठीक, पाकिस्तान का पहला टैंक अल खालिद रहबर, अल खालिद, ठीक, कौन सा परिंदा है जो उल्टा उड़ सकता है, कौवा, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड, ठीक, ओपेक का हेडक्वार्टर पाकिस्तान ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ठीक, रोमी सल्तनत का पहला शहंशाह ऑगस्टस या अब्दुल्ला, ऑप्शन 1, ठीक, उंदलस की मशहूर मुस्लिम खिलाफत कुर्तबा या हिंदी, कुर्तुबा, ठीक, हांगकांग का सियासी ताल्लुक चीन के श्रीलंका, चीन, ठीक, इंडोनेशिया की करेंसी रुपया के दिनार, दिनार, गलत, ईरान का दारुल हुकूमत फैसलाबाद के तेहरान, तेहरान, ठीक है आपका जवाब। आपने सिर्फ एक सवाल का गलत जवाब दिया, आप दोनों ने तीसरा राउंड बहुत अच्छा खेला है। अब आप देखते हैं कि तीसरा राउंड उतना अच्छा खेलते हैं कि नहीं। आपके 60 सेकंड्स का वक्त भाईजान शुरू हो रहा है। अब दुनिया का सबसे लंबा दरिया इनमें से सिंध या नील, सिंध, गलत, गजा की पट्टी की लंबाई तकरीबन 41 किलोमीटर या 21, 41, क्या 41, बिल्कुल ठीक, तुर्की के मशहूर तरीन शहर लाहौर या इस्तांबुल, इस्तांबुल, ठीक, प्लास्टिक का कूड़ा कितने फीसद रिसाइकल होता है, 9% या 49, 49, ठीक, दुनिया में औसत पैदावारी शरह 3% या 45, 45, गलत, दुनिया में औसत सालाना तिजारती हजम $30 ट्रिलियन या 1 मिलियन, ट्रिलियन, ठीक, सबसे ज्यादा तहकीकी अखराजात कितने अरब डॉलर, $800 अरब या 1, 800, ठीक, यमन किस बर्रे आज़म में आता है, एशिया की अफ्रीका, अफ्रीका, गलत, ओलंपिक खेलों की इब्तिदा दुबई के यूनान, यूनान, ठीक, रोमी सल्तनत कब उरूज पे थी, 2वीं सदी ईस्वी या 20वीं, 2वीं सदी, ठीक, मौलाना रूमी के उस्ताद शम्स तबरेजी या अल्लामा अजहरी, अल्लामा अजहरी, गलत, इंसान चांद पर उतरा 1969 या 2009, 69, ठीक, सोवियत यूनियन के आखिरी सदर गोरबाचोफ या सदर मुशर्रफ, गोलबाचोफ, ठीक, उर्दन का दारुल हुकूमत ओमान के इस्लामाबाद, ओमान, ठीक है आपका जवाब। जीते नहीं जीते, डोंट नो, हाँ, नो आइडिया, नो आइडिया। आपने तीसरा राउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेला, जितना इन दोनों ने अच्छा खेला है उतना आपने अच्छा नहीं खेला, वरना पहले 2 राउंड में तो बहुत आगे थे। आपके नंबर है 130, आपके नंबर है 150 और आपके नंबर कितने होंगे अंदाजन? 170, 170 नहीं है तो दूसरा तुक्का लगाएं, 160, नहीं, आखिरी तुक्का लगाएं, 150, 200 है आपके नंबर। तो आपने आज का मुकाबला आखिरकार जीत लिया है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने क्वालिफाई किया है अगले राउंड के लिए। एक वक्फे के बाद किस्से के सेगमेंट के साथ हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।